علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہم ارزقنا فی زیارت الحسین علیہ السلام یا ابو الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی فی سبیل السلام علیکہ یا ابن سدرۃ المنتہی علیہ السلام ادرکنی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم علی محمد زبانہ معطر کرو نال درود پاک دے جشن علی صلوات سناؤ جی سارے پھر بھی صلوات نعرہ تکبیر سارے بولو جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت لعنت آل محمد دشمنت لعنت وارثان قرآن دی ذات بلند آواز نال سونی صلوات پڑھو دعا ہے مالک اللہ تھوڑا ٹورایا قبول تے منظور فرماوے مالک بانیان جشن رزق مال جان تے خیر و برکت عطا فرماوے مالک اللہ جتنے دادار جتنے سید جتنے مولا دے دادار ماتمی تشریف فرماؤ مالک اللہ ان ایام جشن دا صدقہ تھانو کسی کمینے دا محتاج نہ فرماؤ مالک اللہ ہر دادار ہر مومنو 14 دی زواری دا رزق نصیب فرماؤ مالک اللہ اس ویلے تک کسے عزادار مومن نو موت نہ آوے جڑے ویلے تئیوں بہن تے بھیڑا دا زوار نہ ہو جائے لکھاں کروڑاں دعاواں دی کو دعا ساڈے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم وارث خون شبیر حجت اللہ قائم اللہ جنب اللہ نفس اللہ عزت اللہ بار میں بادشاہ دا ظہور جلد عطا فرما جتنی سونی صلوات پڑھ سکتے ہو 14 دی عظمت تے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء وطين مالک اللہ ساڑی نوکری ڈیوٹی اپنے دربار قبول کے منظور فرماون نہایت واجب احترام رانا صاحب مالک زندگی دراز فرماوے جتنے دادار ماتمی بیٹھے ہو پتران نشار ہومن اے ایام حسین بادشاہ شہنشاہ دے نال منصوب ہیں کیونکہ ماہ شعبان المعظم دا بسم اللہ جی روشن اور تابناک مہینہ جس دوبارے سرور انبیاء پاک محمد مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی توجہ لینا جی انہا دا فرمان ہے کہ الشعبان و شہری شعبان میں محمد دا مہینے تھوڑا جا بولے جی بھائی بسم اللہ کریں شعبان میں محمد دا مہینے شعبان میں محمد دا مہینہ ہے تو اس سے دے
شعبان المعظم دا میں تعارف کراون لگا 3 شعبان نو پاک حسین بادشاہ دا نزول ہویا. چلو نور دا ایک سلسلہ شروع کر دیں. 1 شعبان نو پاک علی حسین دا ظہور, 3 شعبان نو حسین بادشاہ دا ظہور, کریم کربلا دا ظہور, خداوند کربلا دا ظہور, عرض کربلا دے مالک دا ظہور. تھوڑا جا بولے جی, تھوڑا جا بولے جی, زندگی دراز ہوئے بھائی. 4 شعبان 3 شعبان حسین بادشاہ محسن توحید محسن انبیاء. چلو جو محسوس نہ کرو تین کیوں نہ آکھا محسن خدا حسین بادشاہ دا ظہور. پھر 4 شعبان نو وفا دا قرآن دنیا تے آیا. آئے ہائے ہائے, بسم اللہ کریے. بڑا خوبصورت ماحول بن گیا. جتنے ماتمی بیٹھے ہو شبیر دی پاک امہ تو ہمیشہ شاد و باد فرماون. 3 حسین بادشاہ دا, 4 نو وفا دا پروردگار, پھر 7 نو تصویر حسن امین قاسم بادشاہ دا ظہور ہویا. پھر 11 نو حسن دا پروردگار علی اکبر بادشاہ دنیا تے آئے. 15 شعبان نو ظہور امام زمانہ بادشاہ ہے. تو ایک نور دا سلسلہ ہے 1 شعبان تو لے کے پھر مدد علی شاہ جی مالک زندگی دراز فرماون 15 شعبان تک. میں 4-17 جنت و سونیا بھائی جن حوالے کرنے لگا ماتمی ازاداراں دے. پیادہ اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں. ماہ شعبان اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں. جنت و سونی 17 کر لگا. پیادہ ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں. ہائے 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 ہائے, ابو طالب کے آنگن میں کئی ذیشان اترے ہیں. پیادہ میں شعبان المعظم کا تعارف اور کیا لکھوں, مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی زندگی ہوئے جی سجدہ راضی ہوئے. میں قریب تو جشن شروع کرنے لگا. بابا جی 4-17 میں اور پڑھنی ہے. پھر میں قصیدے دی سرحد تے پہنچنے لگا. 3 شعبان نو دروازہ سیدات دکل باب ہوئی. توجہ ہے, دروازہ سیدات دکل باب ہوئی. بابا جی پاک بی بی فضا سلام اللہ علیہ دروازے تے آئیاں. ڈٹھا کیا ہے, سارے نبی سارے ملائک حور و غلمان اکٹھے آپس سے جھگڑ رہے ہیں کہ سب تو پہلی زیارت حسین دی میں کرنی, عیسیٰ دے میں کرنی ہے, موسیٰ دے میں کرنی, یونس دے میں کرنی, یحییٰ دے میں کرنی, شیشہ دے میں کرنی, نوح دے میں کرنی, ابراہیم دے میں کرنی, اسماعیل دے میں کرنی. جڑا بندہ لفظ سن کے داد دے سکتا ہوگا. بسم اللہ کریے بابا جی. سارے نبی ملائکہ جھگڑ رہے ہیں. منظر کیا ڈٹھا ہے, علی حسین مخدومہ فضا سلام اللہ علیہ جلدی نہ اندر آئیاں. مخدومہ نے پاس ڈیک کر بی بی دروازے تے عجیب شور ہے. سارے نبی سارے ملائک حور و غلمان جھگڑ رہے ہیں. گل کیڑی ہے, کوئی آدھا پہلی زیارت حسین دی میں کرنی. جنت نو سونی 7 لاکھ لگا جی. کوئی آدھا پہلی زیارت حسین دی میں کرنی. پاک سجدہ سلام اللہ علیہ نے پاک بی بی فضا دے پاسے ڈٹھا ڈیک کے فرمائے میری طرفوں جا کے میں سجدے, توجہ ہے, میری طرفوں جا کے انہاں نبیاں نو انہاں حور و غلمان نو پیغام دے کیڑا جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی ضد کریں. جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی ضد کریں, یہ نہ سمجھ سکیں گے عبادت حسین کی. پیادہ حوروں سے کہہ دو فضا کہ باہر کھڑی رہے کیوں, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی. سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. حوروں سے کہہ دو فضا کہ باہر کھڑی رہے, اللہ کرے گا پہلی. چلو سنیا چنگا جی بابا جی. 2:17 میں ہدیہ کرنے لگا. 3 شعبان ذہن چویں تے پرواز ہو بابا جی ہو جائے گی, ایمان تازہ ہو جائے, ولائے علی دا بابا جی جمپ آوے, نشہ آ جائے کہ 3 شعبان ہویا کیے. میں پیادہ مولا علی کے گھر میں ہنسی معجزہ ہوا. صاحب بابا جی مولا علی کے گھر میں ہنسی معجزہ ہوا. کہنا جبریل کے بغیر ہی قرآن آ گیا. ہائے 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 ہائے. اے 2 قدم اگے آ جاؤ کہ تو کچھ نہیں, بارش باہر ایک تھے نہیں, اگے آ جاؤ مہربانی فرماؤ. لو جی بابا جی پہلا قصیدہ امام حسین بادشاہ دے نزول اللہ. رانا صاحب
اپنی دعا دا اثر ویکھنے سید سردار جتنے ماتمی بیٹھے تھوڑا پتر بن کے تے نوکر بن کے میں جشن دا آغاز کرنے لگا 3 شعبان تو پاک حسین بادشاہ دا نزول دسنا چاہدا 3 شعبان نو پاک علی بادشاہ کیڑا عمل کیتا ہے، پاک حسن بادشاہ کیڑا عمل کیتا ہے، پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کون ہے سیدہ کو تعارف کرا ہی نہیں سکتا بابا جی، جس مخدومہ نو پاک سیدہ طاہرہ عابدہ ساجدہ کاملہ اکملہ رضیہ مرضیہ مشیت اللہ حجاب اللہ صدقے جاواں بسم اللہ کریے جس عالیہ سین بسم اللہ کریے 3 شعبان بابا جی یہ سارے ہستیاں حسین بادشاہ تے نزول تے عمل کیڑا کیتا ہے ایو بھائی جان میں پہلے سطر رکھن لگا صلوات مرشد حسین دی عظمت تے سارے بلند آواز علم تے ہاتھ رکھواؤ سارے نہیں جے پڑھی سارے پڑھو صلوات عرش کوثر میں اب نہایا ہے فاطمہ نے بھی سر جھکایا ہے مصطفیٰ مرتضیٰ رکوع میں ہے کیونکہ شبیر آج آیا ہے تھوڑا جا بولے جے بھائی بسم اللہ کرنا بھائی انہا ہاتھوں سلام ہے انہا ہاتھوں سلام ہے بھائی ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جرا نعرہ مرے سی 14 دی دواری کرے سی حج جا کے بولو حیدری عرش کوثر میں اب نہایا ہے فاطمہ نے بھی سر جھکایا ہے مصطفیٰ مرتضیٰ رکوع میں ہے کیونکہ شبیر آج آیا سبحان اللہ سبحان اللہ میری امید تو زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی تھوڑے علاقے دے ہیں تھوڑے پتر ہیں تھوڑے نوکر ہیں مگر حق بن دے اگر بندہ محنت کر کے بابا جی 70 پڑھے دے میں بسم اللہ کرا مصطفیٰ مرتضیٰ رکوع میں ہے کیونکہ شبیر آج آیا ہے اوئے ہوئے بابا جی میں 217 پڑھا تھوڑی نظر کرنے لگا میں پہلے جیسے یکم تو لے کے 15 شعبان تک سارے بادشاہ دا ظہور ہے تو جو ہے نا جی آ گئے عباس و قاسم سیدہ اکبر حسین شعبان المعظم آ گئے عباس و قاسم سیدہ اکبر حسین ہویا کیا ہے پیادہ ہو گئی تیار ساری کربلا شعبان میں اوئے ہوئے 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 ہو گئی تیار ساری کربلا شعبان میں مصطفیٰ مرتضیٰ رکوع میں ہے کیونکہ شبیر آج آیا ہے جیڑا سونا ماحول بنے بابا جی عرش تک داد جاون لگی بات دا وزن کرنے نوکر توڑا بیٹھے ہیں جتنے سرکار دے مدہ خان میرے سب بات پڑھنا لیں انہوں دا بھی وزن کرنے بات دا جتنے شبیر دے نوکر بیٹھے ہو آؤ مڈسنا چاہتا حسین بادشاہ پینگے چرام پہ کر دیں اکھی باندن کریمے کربلا دیا مرشد پاک اکھی باندن حسین بادشاہ دیا پاک حسن بادشاہ خرامہ ٹوڑ دے ہوئے بلکہ انج کیوں نہ کھا جنت دا وڈا سردار جنت دے چھوٹے سردار دے پینگے دے وال مسکرا کے شروع کیتا ٹرنا توجہ ہے ٹر دے آندن اکھی بندن حسین بادشاہ دیا حسن بادشاہ کریمے کربلا دے چہرے دے پاسے دیکھ کے مسکرا کے گل کیڑی پہ آتے ذرا پل کے اٹھائیے بھیا آیتوں نے طواف کرنا ہے صدقے جاما امام حسن بادشاہ حسین بادشاہ دے پینگے دوال اشارہ کر کے مسکرا گل کری پہ آدے ذرا بل کے اٹھائیے بھیا آیتوں نے طواف کرنا ہے ذرا بل چھتر سنی بھائی اچھا اگلی بات آیتوں نے طواف کرنا ہے تیرے جھولے کی کبریائی نے آج فترس کو معاف کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرنا بھائی تو سانجی وہ سیدہ وڈے رنگلاون بابا جی شعر مکمل سننا ہے تو پھر دا تو دعا دیکھنی کتنی نوکر جا کے تسی فرمائیں دیو حسن بادشاہ کریمے کربلا دے پینگے دے قریب آئے اکھی باندن مسکرا کے گل کڑی پہ آدے ذرا پل کے اٹھائیے بھیا آیتوں نے طواف کرنا
माफ करना है। ये 1.25 लाख अंबिया सुना अपना दामन यहाँ फैलाया। वक्त है अब तेरी ज़ियारत का, मैंने घर में खुदा बुलाया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करा, अगला कसीदा पढ़िए बाबा जी। 4 शबान 3 तो बाद थोड़ा जा बोलो तो सही जी। 4 शबान बड़ा खूबसूरत बाबा जी। मैं कसीदा सुनावन लगा कि 4 शबान नू बादशाह बाबुल हवाइज दा ज़हूर बशर के रूप में हक का निशान उतरा है। बशर के रूप में हक का निशान उतरा है। प्यादा जमी पे आज कोई आसमान उतरा है। बतूल दादियां मसरूफ है इबादत में, अली के घर में वफा का कुरान उतरा है। सदके जावा, अली के घर में वफा का कुरान उतरा है। जनाब अब्बास नबी नहीं, इमाम नहीं, 5 च नहीं, 12 च नहीं, 14 च नहीं, मगर अलम दी अज़मत दी कसम 5, 12, 14 दियां निजतां दे मरकज दा नाम है जनाब अब्बास। कौन बोले भाई इन्हां सतरां दे, कौन बोले इन्हां सतरां दे? थोड़ा जा बोलो जी भाई, बिस्मिल्लाह करा। हुसैन दी पाक अम्मत नूं वसद रखे। बाबा जी अपनी दुआ दा असर वेखणे। मैं दसना चाहंदा जनाब अब्बास दीन जंदी पनाह च होवे उस नूं हुसैन आ देन। मैनू अलम दी अज़मत दी कसम हुसैन जी बादशाह जंदी पनाह च होवे उस नूं अब्बास आ देन। सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। ना ना बिस्मिल्लाह करा। छत पर अलम को देख कर आता नहीं मुनकर। आए है छत पर अलम को देख कर आता नहीं मुनकर। क्यों? वाह गाजी तेरे सदके से बला कैसी टली है। सदके जावा। सरदार कसीदा तिलावत करने लगे हैं। बाबुल हवाइज शहजादा पाक बाबुल हवाइज सखी अब्बास बादशाह दी अज़मत दा। अर्श से आई सदा ऐ मेरे प्यारे अब्बास, ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। और फरमाने देख अल्लाह ने वादे को निभाया अपने, मस्जिदें उतनी नहीं जितने अलम तेरे हैं। सदके जावा, सदके जावा। बाबुल हवाइज बादशाह दी नलैन दा सदका झोलियां भर के उठो जी। जेड़ी दुआ ले के आए सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम, लजपाल इब्ने लजपाल, पाक बाबुल हवाइज दी नलैन दा सदका। मालिक अल्लाह तुहानू हमेशा शाद और आबाद फरमावे। मालिक अल्लाह तुहानू किसी कमीने दा मोहताज ना फरमावे। लो जी 4 शबान बाबा जी इसे थोड़े नौकर नू मालिका ने इस नज़म ते पूरे मुल्क च पजीराई मिली। और जेड़ा सोना कुरान की कसम एडे सोने लफ्ज जिवें कुरान के हरफ होंदे ने। सरकार आले अब्बास बादशाह की फजीलत ईमान ताज़ा हो जाए। जेडे बंदे इलम नू लाना चाहना ते चुमना सवाब समझदे हो, हाज़री शिफा समझ के खांदे हो। शुगर फ्री तवज्जो है जी। शिफा मिलती है ना जी। बात लो अकीदा बुलंद होवे सतर महक लगा हाथ चाके बोलो हैदरी। दिन 4 शबान दा सोना आया है अलमा वाला। अलमा वाला दिन 4 शबान दा सोना आया है। अलमा वाला दिन 4 शबान दा सोना शबान दा सोना आया है। अलमा वाला दिन 4 शबान दा सोना आया। अच्छा अलमा वाला हाथां दे पाके अली ने चाया है। अलमा वाला हाथां दे पाके अली ने चाया है। अलमा वाला असर बन के दुआ दा आया है। खुदा बन के वफादा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इलाके का जीरक मजमा जाकिर घर मजमा। बाबा जी मैं जिगर मेंबर तो रख छड़िया कुरान की कसम। अपने वीरां नूं मेराज करावन लगा मैं सरकार अब्बास बादशाह दी फजीलत दा शेर सुना के। कौन है जनाब अब्बास? 4 शबान
وفادہ قرآن دنیا تے آیا. چپ کر کے سنو مت سننے کے بعد جشن ہونے اندر تھوڑی چپ تو صدقے جاوا. میں بسم اللہ کرا جیسے بندے آج خوش نہیں ہونا. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. جسے خوشی نہیں میرے مولا غازی کی آمد کی, قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا. بسم اللہ کرا بابا جی شیر میں سنانے لگا. 4 شعبان وفاد قرآن دنیا تے آیا. جناب علی بادشاہ نے نا اپنے پتر نو چایا لطف لونے جڑے بریک اذہان میرے سامنے بابا جی فیرک بن جائے. بلکہ ان کیوں نہ کھا وڈے علی نے چھوٹے علی نو چاہ کے مسکراونا شروع کیتا. آئے آئے اس میں خوبصورت سطر بابا جی ہتھا تے چایا بلا تشبیہ اکھی نٹھیاں این اللہ آئے کن ڈٹھے حسن اللہ ہاتھ دکھے ید اللہ پورے چہرے دی تلاوت کی تھی. وجہ اللہ پاک علی بادشاہ زیر اللہ مسکرائے. بابا جی جنت و سونی صدر سناون لگا. پاک علی بادشاہ جناب عباس بادشاہ چہرے دے پاسے ڈٹھا مسکرا مسکرا گل کری پیا دے. پاک علی نے چاہ کے غازی نو فرمایا ہتھا تے میں خود یا سچ مچ تو حق رکھے اس بندے نے بھائی نہیں بولیا. بسم اللہ کہنا بسم اللہ کہنا بھائی. ان ہاتھوں کو سلام ہے, ان ہاتھوں کو سلام ہے بھائی. میں بسم اللہ کرا جڑا نعرہ مرے سی 14 دی زواری کرے سی حج جا کے بولا ہے علی پاک علی نے چاہ کے غازی نو فرمایا ہتھا تے میں خود آیا سچ مچ تو آیا ہتھا تے میں خود آیا سچ مچ تو آیا. دے دینے نین سنہرا اے سارا چہرہ میرا سبحان اللہ. ایک سطر پڑھ کے چھوڑ دینا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, تھوڑے سننے دی کیا بات ہے. اگر دل ہو تو ایک شعر میں اور سناواں. کون ہے جناب عباس؟ کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح. بابا جی میرے حصے تے جشن اس سے تیازیاں مکمل ہو گئی ہیں. جناب عباس دی فضیلت میں سنانے لگا. جتنے ماتمی تشریف فرماؤ, جتنے نوکر سرکار دے کچھ لون واسطے اج منگو بادشاہ میں دبو ہے تو آج نبیاں دیا کتابیں لگیاں زہرا دے بوئے سے توجہ ہے نا جی. میں بسم اللہ کرا جناب عباس بادشاہ دی فضیلت قرآن دی عزت دی قسم جنت رو میں کے شعر سناون لگا کہ میں بھائی مولا علی نے جو غازی دا آپ جلایا فہرج پاک حسین غازی نو چننا سکھایا. نیاز آئیے جی انہوں نے فرمایا اے پھر ستر آکھ دیو تو توڑا بھی دے لے آکھ چڑھیے اور پیسے باہمیں نہ دیو یار توڑی دعائی کافی ہیں ساڑھے واسے پورے ملک سے محمد دیدر سے کیتا ہے. بابا جی نانا صاحب بسم اللہ کرنا نظر کرنے لگا. کون ہے جناب عباس؟ کسی زدہ نہ ہے جناب عباس, لفظ نہیں طاقت نہیں. میں ڈسنا چاہتا عباس کے پرچم کی طرف دیکھ کے رضوی یوں لگتا ہے واللہ خدا سر پہ کھڑا ہے. آئے 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 آئے. کون ہے جناب عباس؟ میں ڈسنا چاہتا سنا بھائی مولا علی نے جو غازی دا آپ جلایا بہرج پاک حسین غازی نو چننا سکھایا. قرآن دا لاجے تھوڑے جائے بولو. میں بسم اللہ کرا جشن ملا ہونا ہے فوت کی دے
لو جی آخری قصیدہ پڑھیے، پڑھیے کہ نہ پڑھیے؟ اچھا چلو پڑھنے ہیں جی. بڑی ایک فیمس طرز ہوئی بابا جی ماہ ربیع الاول تھوڑی دعا دا صدقہ ہے. چوتھا جشن پہ پڑھنے ہیں اج ایک اور جا کے پڑھنے جی ہاں یہ تھوڑیاں دعاواں. ساڈے اہل سنت بناوا نے ایک نعت تلاوت کی تھی جیڑی ہر مسلمان نے، ہر کلمہ گو نے پورے پاکستان جی بلکہ ورلڈ تے فیمس ہوئی. وہ نعت شریف ہے سونا آیا تے سج گئے نے. جنہ سنی ہو تو بولو جا تھوڑا جی. میرا خیال ہے کان کانی نہیں جس کان تے آواز نہیں پئی. توجہ ہے نا جی. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. لو ہوں میں دسن لگا انہوں نے شان مصطفیٰ بیان کی تھی. میں مولا عباس بادشاہ دے ظہور پڑھ لگا جی. جناب عباس اے تھوڑا جہا ماحول معاش کریے اور بادشاہ کا جشن حق ادا ہو جائے. جتنی محبت جتنی عقیدت کا تسی اظہار کیتا ہے نہایت مشکور اور ممنون. ہاتھ چاہ کے بولو حیدری غازی آیا تے سج گئے نے دارو دیوار. غازی آیا تے سج گئے دارو دیوار. غازی آیا تے سج گئے دارو دیوار. غازی آیا مل کے بولو علی لال کلندر. جگ دے کرم کماون آیا. جگ دے کرم کماون آیا. جگ دے کرم کماون آیا. سانو سینے لاون آیا. اج حیدر دا لال جھولے لال آیا. جشن مناون کا جھولے لال آیا. تالابوں میں سمندر نہیں آتا. کافر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتا. ادراک کی پرواز میں بھٹی نے سنا ہے کتے کے خیالوں میں کلندر نہیں آتا. لالایا جشن مناون کا جھولے لالایا. لالایا جشن مناون کا مل کے بولو علی لال کلندر. صلوات پڑھو آواز بدل سارے. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. سارے مل کے پڑھو آواز بدل. سب تو پہلے میرے سرداران تمام سید سرداران اج دے دن دی ڈھیر مبارک ہوئے. بلکہ اس سارے مہینے دی تو مبارک ہوئے. یہ خوشیاں دا مہینہ ہے. خوش ہو کے بانا ہے. ایک صلوات اور پڑھو میں ڈیوٹی پاک دا آباد کریں. نعرہ تکبیر یک زبان ہو کے مالک دا نا چاہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جندہ کھائیے اندہ کھائیے بولو حیدری.
انداز منفرد ہے نرالا ہی ڈھنگ ہے. رجب دے حوالے نہ ربائی سناون لگا. مہربانی کرو بیٹا آرام نہ بیٹھ. صلوات ایک پڑھو بابا بلند سارے. انداز منفرد ہے نرالا ہی ڈھنگ ہے اس کا خوشی منانے کا اپنا ہی رنگ ہے. انداز منفرد ہے اپنی دعا کا نتیجہ ویکھنا بابا جی. انداز منفرد ہے نرالا ہی ڈھنگ ہے اس کا خوشی منانے کا اپنا ہی رنگ ہے. ایسے دھمال ڈالی کہ دیوار پھٹ گئی. پڑھ کے جاؤں بھائی. ایسے دھمال ڈالی کے دیوار پھٹ گئی کعبہ بھی میرے مولا کا پہلا ملنگ ہے. اجرئی جنندر حیلی جنت نال حیدری علی علیہ الصلوۃ والسلام. ماں حسین دی طرف راضی ہوئے. اج دا دن دسن دا نہیں تے اج دے دن خوش ہونا بھی ثواب ہے. جڑے جشن منان آئے گل میری انہاں دے نال ہے تے اسی انشاءاللہ تانوں جشن سناواں گے تے تساں جشن مناونا ہے. ٹھیک ہے جی. صلوات ایک پڑھو بابا دے بلند صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. محبت بھری صلوات. الذی قلا فی شانہ وما ارسلنا کلا رحمت للعالمین. بانی شریعت صلوات. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. صلوات. حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے. بسم اللہ کرام. با مدد علی شاہ جی بہادر شاہ جی بادشاہ توجہ کرے رانا صاحب. کون پہ آدین کین پہ آدین جناب فطرس 9 رجب المرجب امام حسین بادشاہ کو لائے. مولا پتر دی مبارک ہو. بادشاہ فرمائیں جی نہیں پہلے آت میرے پتر دا جھولا جھولا. بسم اللہ کرام. بسم اللہ کرام. ہاں حسین دی راضی ملک دے نام ورد کر مولا خیر اللہ فرما. بسم اللہ جی. توجہ میرے علیہ کرے آئے. پہلے آ تے میرے پتر دا جھولا جھولا. فطرس اپنی ڈیوٹی چ مصروف. امام حسین بادشاہ فطرس دے نال مخاطب ہو کے آدن حیدر کے پسر بولے یہ میرا پسر ہے. میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا. میری ہی طرح تجھ کو یہ دعا ویکھنی بابا جی چوتھی لائن تے.
تبدیل بناتا میری ہی طرح تجھ کو یہ بولو تبدیل بناتا امام حسین بادشاہ فطرس دنال مخاطب ہو گیا دن فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا اصغر تجھے جبریل بنا ایک قصیدہ کلیاں سنانا ہے ایک یا دو شعر سوزیاں دینا ٹھیک ہے جی اجازت بادشاہ آج دے دن دی مناسبت دینا 7 شعبان کیونکہ کہ 7 شعبان آ رہی تو میں چاہنا ایک شہزادہ قاسم بادشاہ ہے اجازت سارے اندھی ایک صلوات پڑھو خندہ پیشانی ہے ہاشمی دے کاسن سے راپا زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاشمی دے دعا جدو چل کاسن سے راپایا جدو چن کاسن سے پایا وقت ہویا کیا ہے خوش ہو یا پھوپھی یا تماما جدو چلے کاسن سے پایا بسم اللہ کرا اتھو تائیں تو ساں اپنی مرضی نال سنے ایک شعر پڑھنا ہے تو جناب پوری توجہ چاہنا جس دم سرکار قاسم دھولا بنن ہویا کیا کہے جس دم دلہا بنیا قاسم حسن یوسف نے بھی اس دم کیتیاں ہیٹھ نگاہ جدو چل قاسم سے پایا نعرہ حیدری آؤ جی بسم اللہ اجازت ایک دو سیدھے سو دیا صلوات ایک پڑھو باواز بلا بسم اللہ آج صلوات ایک اور پڑھو باواز بلا قصیدہ امام حسن بادشاہ دی شاندہ حکم ہے اے 4 شعبان نو بابا مرم شاہ اور کو پڑھے جی تے کافی ہے تو مالکہ عزت دیتی تے دا حکم ہے تے اے جناب نو سنا کے ہے جا سارے دربار شام دے وچ امام حسن بادشاہ بھائی جان اس لائن دی آکھی چک پا کے جڑیاں گلاں کیتیاں او گلاں جناب نو سناونی ہیں امام حسن بادشاہ دی ذات تے ایک صلوات پڑھو بابا تو کہاں ہم کہاں 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 کہنے اندر حالی اچھا بلا حیدری تو کہاں ہم کہاں 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 توجہ تو کہاں ہم کہاں میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میں حسن مجتبہ میرا بابا علی میں حسن مجتبہ صدقے میرا بابا علی میں حسن مجتبہ میرا بابا علی میں حسن مجتبہ میرا بابا علی میری ماں سیدہ تو کہاں ہم کہاں حسین
हुसैन दी मां तुहानू वड्डे रंग लावे। तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ। इमाम हसन बादशाह जिसले बंदे नू औरत कीता, तवज्जो करे, जिसले बंदे नू औरत कीता भाईजान बाबा जी, जिसले बंदे नू औरत कीता, बंदे वेख के आखन लगे हसन ने की कीता है, एक ही है। साइया फरमाए ओ ए जिदा तुहानू नहीं पता, सुला करा ए ओ ए जिंदा तुहानू नहीं पता। आदन फिर भी किवें कीता है? इमाम हसन बादशाह एदी अख चक पा के आदन चांद तारों को दर पे बुलाते हैं, चांद तारों के दर पे बुलाते हैं, ठोकरों से भी मुर्दे जगाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह करा मां हुसैन दी राजी होए, बिस्मिल्लाह करा। चांद तारों को दर पे बुलाते हैं, चांद तारों के दर पे बुलाते हैं, ठोकरों से भी मुर्दे जगाते हैं, ठोकरों से भी मुर्दे जगाते हैं। तेरा छजराना सब हश्र तक लापता, हश्र तक लापता, तेरा छजराना सब हश्र तक लापता, सजराना सब हश्र तक लापता, तेरा छजराना सब हश्र तक लापता। चल बटिए सब हश्र तक लापता, खुदा का पता, तू कहाँ हम कहाँ। सुलह करा, मैं सुन के जाऊंगा, सुलह करा मां हुसैन दी तरद राजी होए, बस दुआ करनी, दुआ करनी, ठीक है जी। सोनी ड्यूटी हो रही, तुसा दुआ फरमावनी इंशाल्लाह, मौला वड्डे रंग लाई। इमाम हसन बादशाह इहदे पासे वेख के आदे चांद तारों को दर पे बुलाते हैं, चांद तारों को दर पे बुलाते हैं, ठोकरों से भी मुर्दे जगाते हैं, ठोकरों से भी मुर्दे जगाते हैं। तेरा छजराना सब हश्र तक लापता, तेरा सजराना सब हश्र तक लापता, हम खुदा का पता, तू कहाँ हम कहाँ। मां हुसैन दी वड्डे रंग लावे। इमाम हुसैन बादशाह तो लंगर इंतजाम फरमा। मां हुसैन दी वड्डे रंग लावे। इमाम हसन बादशाह इस कमीने दी अख चक पा के आदन, इस कमीने दी अख चक पा के जी अगली गल इमाम हसन बादशाह की थी, ओ अगली गल सुनावा। इमाम हसन बादशाह इस कमीने दी अख चक पा के आदन तुम कुफर के हवारी रहे उम्र भर, तुमको पर के हमारी रहे उम्र भर, तुम बुतों के पुजारी रहे उम्र भर। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह करा मां हुसैन दी तरद राजो। इमाम हसन बादशाह इसलिए दी अख चक पा के आ रहे तुम कुफर के हवारी रहे उम्र भर, तुमको पर के हमारी रहे उम्र भर, तुम बुतों के पुजारी रहे उम्र भर, तुम बुतों के पुजारी रहे उम्र भर। हम हैं वो जिनके हाथों पे पत्थरों ने भी, हम हैं वो जिनके हाथों पे पत्थरों ने भी, हम हैं वो जिनके हाथों पे पत्थरों ने भी, हम हैं वो जिनके हाथों पे पत्थरों ने भी,
बाबा जी कामयाबी है मेरी इन्नी औकात ही नहीं जिन्ना तुसी खूबसूरत सुनते हो ठीक है जी और मौला इन्हां दे रिज़्क़ च इज़ाफा करा जेड़े नहीं पे देंदे उन्हां दे भी करन ये जेन्युइन बात है जी बिस्मिल्लाह करा ये जेन्युइन बात है मालक इन्हां दे रिज़्क़ च इज़ाफा कर मेरे जेब विच कोई शै भी नहीं मैं इन्हां नूं कितों देने ते ये अपने कोलों पे दे देन तुसां कदम नहीं सोचना बिस्मिल्लाह करा हुसैन दी मां तौर ते राज़ी हो शेरो सुनावा हलालियां मवालियां दे हाथ ठर जा अकीदे वाले बंदे हो इस तो चुनिंदा मजमा अगर कोई आखे ना भी उत्थे वे ये झूठ है ये सब तो बड़ा झूठ है कोट अब्दुल मालिक होवे इथों ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੌਂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਕਲੈਨ ਗੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਇਹ ਆਦਾ ਹਸਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ रसूल पाक दे पुत्र हो लेकिन कलमा तो मुहम्मद का ही पढ़ते हो ना असा भी कलमा पढ़ते हाँ तुसा ही कलमा पढ़ते हो फर्क क्या होया इमाम हसन बादशाह इस लाइन दी अखी चक पा के आ जान तुम ना सजदा करो तो कहाँ जाओगे तुम न सजदा करोगे कहाँ जाओगे लाजमी है कि काफिर ही कहलाओगे जिंदाबाद जिंदाबाद मां हुसैन दी वड्डे रंग लावे इमाम हसन बादशाह इन्हां दी अख चक पा के आदे तुम ना सजदा करो तो कहाँ जाओगे तुम न सजदा करोगे कहाँ जाओगे लाजमी है कि काफिर ही कहलाओगे लाज़मी है कि काफिर ही कहलाओगे हम ना सजदा करें तो ये सारा जहां सजदा करें तवज्जो तो ये करें। सारा जहां हम ना सजदा करें तो ये सारा जहां हम न सजदा करें तो ये सारा जहां कह दे हमको खुदा पुत्र नु हथा ते बुलंद करके सरकार रिसालत माब इमाम हुसैन बादशाह आ जा इमाम हुसैन बादशाह नु हथा ते बुलंद कीता बाबा जी तवज्जो करे ए अल्हम्दुलिल्लाह किसे जाकर नहीं पढ़िया मौला दे सारे जाकर मेरे तो चंगा पढ़ते मैं मस्कीन सारे जुतियां का नौकर हाँ ठीक है जी लेकिन ए कसीदा किसे नहीं पढ़िया ये मैं अपने शायर को लिखवाया जी ठीक है जी ते जनाब कसीदा बहुत खूबसूरत ये भी मैं नहीं आखना भी मैं मुसल्ले ते बह के लिखे ये भी झूठ है बिस्मिल्लाह करा बाबा मदद अली शाह जी कसीदा बहुत खूबसूरत सरकार रसालत माब इमाम हुसैन बादशाह ने हत्था ते बुलंद कीता ते सहाबियां वाले पासे वेख के जेड़ी गल कीती वो गल जनाब ने सुनावनी है जरा सारे सरदारां दी सरकार रसालत माब आदन मेरी आंखों का तारा आ गया है 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 मेरा बचपन दोबारा मेरी आंखों का तारा आ गया है
बाबा मदद अली शाह जी तवज्जो करे सरकार रसालत मां पुत्र नु हत्थां ते बुलंद कीता धी दे पासे वेख्या धी दे पासे वेख के सरकार रसालत मां जेड़ी गल कीती मेरी आंखों का तारा आ गया है मेरी आंखों का तारा आ गया है मेरी आंखों का तारा आ गया है ये मेरी फातिमा का लाडला है मेरी फातिमा का लाडला है ये मेरी फातिमा का लाडला है मेरी फातिमा का लाडला है मुझे है जान से प्यारा आ गया है वाह वाह बिस्मिल्लाह करा ये मेरी फातिमा का लाडला है 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 मुझे है जान से प्यारा आ गया है मुझे है जान से प्यारा बिस्मिल्लाह करा मां हुसैन दिराज अजय नवे नवे ने लेकिन ठीक ने मां हुसैन दिराज मौला मौला ताड़े रिज़्क़ की इजाफा करे अली कासम मालिक तनु दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ठीक है जी सलवात एक पढ़ो बावाज़ बुलंद सरकार रसालत मां पुत्र नु हत्था ते बुलंद कीता एक बंदा अगे वधिया आके आदा सरकार असा तुहानू जानदे आ हुसैन दी अजमत पर दसाओ तुसां सारे दुनिया दा सहारा हो तुहाडे सिर ते दुनिया चलदी पई सरकार रसालत मां दे नाल मुखातब हो के इस बंदे जेड़ी गल कीती सुनाओ आदे मौला तुसां ते सारी दुनिया दा सहारा हो हुसैन कहंदा कहंदा सहारा है जंदा जंदा है वो बोले यार हुसैन कहंदा कहंदा सहारा है सरकार रसालत मां ज़ेरेला मुस्कुरा के दे पासे वेख के आदे मेरी आंखों का तारा आ गया है मेरी आंखों का तारा आ गया है सहारा बन गए हम दो जहां का बन गए हम दो जहां का सहारा बन गए हम दो जहां का सहारा बन गए हम दो जहां का हमारा भी सहारा आ गया है आखिरी केड़ा सरकार रसालत मां आखिरी शेर दुआ करे राजी रवे आए